बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान के अंदर और उसके बाद कहा गया कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। फ़िज़ाई कार्रवाई में जितना जानी नुकसान हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की झड़पों के नतीजे में जो जानी नुकसान हुआ, ज़ाहिर है ये जानी नुकसान नहीं होना चाहिए था। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो दोनों मुल्कों के माबैन मुज़ाकरात के अमल को हुआ है। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ख़ान मसरूफ़ रहे, तकरीबन 3 दिन उन्होंने काबुल में गुजारे। ये उनका पहला दौरा था जब से उनको नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मुकर्रर किया गया है। इससे पहले ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे और वो पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान भी रहे। ये जो एक बार फिर उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, एक तो इस्लामाबाद में बैठकर उन्होंने राब्तों का आगाज़ किया, कोशिशों का आगाज़ किया और उसके नतीजे में फिर हमने इंतहाई खुशगवार मुलाकातें इस्लामाबाद में भी देखीं और काबुल में भी देखीं। तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, तरह तरह के तज्ज़िये किए जा रहे हैं और तरह तरह की मालूमात शेयर की जा रही हैं। एक तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं और ये पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से लगता यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। अफ़गान तालिबान के मुखालफिन भी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हों या उनके हामी हों, पाकिस्तान के हवाले से तकरीबन सबका यकसां मौक़िफ़ है। इस वक्त अगर आप अफ़गान टेलीविज़न चैनल्स को देखें, वहाँ पर होने वाले तबसरों को सुनें, वहाँ पे होने वाले तज्ज़ियों को सुनें, फिर आप इंडियन मीडिया का जायज़ा लें, तो फिर लगता ये है कि कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि वो खुश हैं। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उससे वो क़ुव्वतें, वो लोग, वो अनासिर बगने बजाने में मसरूफ़ हैं। उनको इंतहाई खुशी है। ख़ुसूसन अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं वो बड़ा खुश हैं कि जी ये वही तालिबान है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान किसी ज़माने में कहता था कि जी अफ़गान तालिबान हमारा स्ट्रेटेजिक असासा हैं, तज़वीराती असासा हैं। तो ये सिलसिला जो है, जब आप इसका जायज़ा लेते हैं और फिर आप इन जज्बात का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान का रवैया या अफ़गान तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है वो देखते हैं। एक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ खुशगवार इत्तलात हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर कुछ वज़रा ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। कुछ वज़रा ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पाकिस्तान का जो मुतालबा है TTP के हवाले से, उस मुतालबे को एड्रेस किया जाए, उस मुतालबात के हवाले से गौर किया जाए देखा जाए कि जी क्या हो सकता है, किस सिलसिले में बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। कुछ ऐसे तालिबान काबीना में लोग हैं कि जिनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान से शायद खुश नहीं हैं। ये सिलसिला कैसे बेहतर होगा? मोहम्मद सादिक ख़ान ने जिस तरीके से वहाँ पे कोशिशें की, इससे पहले आपको पता है जब पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हुए थे तो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान गए थे अफ़गानिस्तान और उन्हीं दिनों में मुल्ला अख्तर शीरीन जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। बर्फ़ पिघली थी और मोहम्मद सादिक ख़ान के दौरे काबुल के नतीजे में फिर हमने देखा कि बर्फ़ पिघली थी और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत मुस्बत तरीके से बातचीत का आगाज़ हुआ था। अब क्या होगा आगे? मुज़ाकरात का अमल तो ज़ाहिर है कि ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सबोताश हो चुका है, मुतासर हो चुका है। लेकिन जो इजलास सियासी कमीशन का हुआ था उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई स्पेस मौजूद है, कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद है। दोनों मुल्कों की बेहतरी के हवाले से ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि दोनों मुल्कों को दोबारा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जा सकता है। अब ये जो बेहतरी के इम्कानात हैं इनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपको याद होगा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन शुरू हुई है, इसमें चीन का ख़ुसूसी किरदार है और इसमें रूस का ख़ुसूसी किरदार है। रूस के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान और चीन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान, इन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया था, इन्होंने काबुल में इंतहाई मुस्बत मुलाकातें की थी और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में राब्तों में इजाफ़ा हुआ। अब वो कौन सी क़ुव्वत है, अब वो कौन सी ताकत है कि जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब जो है वो नहीं
آتا دیکھنا چاہتی نہیں دیکھ سکتی اور خوش نہیں ہیں وہ قوتیں مذاکرات کے عمل سے۔ مذاکرات کا عمل ظاہر ہے کہ اگر سبوتاش ہوگا تو دونوں ملکوں کی تجارت اسی طریقے سے متاثر ہوگی، دونوں ملکوں کے عوام کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا رہے گا۔ دونوں جانب یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بیانات کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی لانے کی ضرورت ہے، اور ایک تو یہ جو سلسلہ ہوا سرحدی جو دونوں ملکوں کی فورسز نے جو ایک جھڑپ ہوئی مختلف مقامات پہ ہوئی، اور اس میں پھر جانی نقصان کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پروپیگنڈا بھی بہت کیا جاتا ہے، مبالغہ آرائی بھی بہت کی جاتی ہے، اور اس میں بڑھا چڑھا کر بھی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے بھی اس معاملے میں رد عمل دیا تھا اور دونوں ملکوں کو جو ہے وہ نصیحت کی تھی۔ روس کی وزارت خارجہ نے بھی رد عمل دیا ہے، اور یہ جو بڑھتی کشیدگی ہے اس پر بتایا ہے کہ ماسکو پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی سے پریشان ہے، جس سے ظاہر ہے کہ عام شہریوں کو بھی نقصان ہے اور دونوں ملکوں کی جو فوج ہے اس کو بھی نقصان ہے۔ اختلافات کو حل کرنے کے لیے ٹھوس تعمیری بات کی ضرورت ہے، یہ روس کا رد عمل ہے۔ اور روس نے حال ہی میں آپ کو پتہ ہے ایک قانون پاس کیا ہے جس پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ روس کی دہشت گردوں کی فہرست سے طالبان باہر نکل چکے ہیں۔ دنیا تعلقات بڑھا رہی ہے افغان طالبان کے ساتھ، چین کی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، روس اور افغان طالبان کا تعاون بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر ایک خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے یا پھر دنیا بھر کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک بات جو ہے وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ داعش خراسان جو ہے یہ مشترکہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، روس کے لیے بھی، اور خطے کے جو باقی ممالک ہیں جسے وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے لیے بھی انتہائی بڑا درد سر داعش خراسان ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان کے ساتھ مختلف ممالک اپنے روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بنیادی معاملہ جو ہے، بنیادی نقطہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اختلافات کا وہ ٹی ٹی پی ہے۔ اب ٹی ٹی پی پاکستان جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے شاید افغان طالبان نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ پاکستان کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ ایک حل وہ یہ ہے کہ جی مشرقی جو صوبے ہیں وہاں سے ٹی ٹی پی اور ان کی فیملیز کو افغانستان کے جو وسطی صوبے ہیں یہاں منتقل کیا جائے۔ وہ عمل بھی ظاہر ہے کہ متاثر ہوگا۔ بار بار جب میں ویڈیوز میں کچھ باتوں کی تکرار کرتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تو میرے وہ ریگولر ناظرین جو باقاعدگی سے میرا چینل دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو بوریت ہوتی ہوگی، لیکن میری ہر ویڈیو چونکہ مکمل کچھ ناظرین نہیں دیکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں معاملے پہ آپ نے بات نہیں کی، وہ فلاں معاملہ آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک ویڈیو میں تمام معاملات پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں ضلع کرم کے حوالے سے اگر بات کر رہا ہوتا ہوں تو پھر کچھ ناظرین لکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹ باکس میں کہ جی آپ نے بگن بازار کا ذکر نہیں کیا۔ بگن بازار کا جو واقعہ ہوا تھا افسوسناک، اس پر میں ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں، اسی چینل کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اگر ہر ویڈیو میں تمام واقعات کو ریپیٹ کروں گا تو ظاہر ہے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو جو ہے وہ مزید طوالت اختیار کرے۔ ایک تازہ خبر جو آج آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، امارت اسلامی افغانستان کے امیر ہیں، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں رہائشی عمارتوں میں ایسی کھڑکیوں کی تعمیر پر پابندی عائد کی گئی ہے جن کے ذریعے افغان خواتین کے زیر استعمال جو مقامات ہیں یا جہاں پہ وہ رہتی ہیں وہاں سے ان کو دیکھا جا سکتا ہو، اور کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی کھڑکیاں ہیں تو انہیں بند کر دیا جائے۔ اب اس حکم نامے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کو شاید زیادہ نہیں بتایا جاتا یا وہ زیادہ معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب پاکستان اور افغانستان کا انتہائی اہم معاملہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ اس معاملے میں انٹروین کرتے، مداخلت کرتے، ان کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا جاتا اور وہ اتفاق اتحاد کی بات کر رہے ہوتے، وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ ان کی جانب سے نہیں آیا۔ پکتیکا میں جو ہوا، اس کے بعد پکتیا، خوست اور جلال آباد میں باقاعدہ لوگوں نے مظاہرے کیے۔ یہ جو پاکستان مخالف جذبات ہیں ان کو جس طریقے سے ہوا مل رہی ہے،
जो मनफी किरदार अफ़गान मीडिया का सामने आ रहा है, जो मनफी किरदार इंडियन मीडिया का सामने आ रहा है, इसमें होश से काम लेने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों का जो मामला है उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कोई न कोई आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ आलमी ताकतें भी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर जिस तरह मैं कुरम के हवाले से कहता हूँ कि जो दो फरीकैन हैं उन्होंने ख़ुद ये मामला हल करना है, वहाँ पर भी डेडलॉक है, और 31 दिसंबर को मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि माहदा वहाँ पे तय पा जाए। जिस तरह कुरम के मामले में ये कहता हूँ, इसी तरह मैं अफ़गानिस्तान के मामले में यही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से कोई सियासी जरगा जाए जिसमें सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स हों, उसमें उलमाए कराम हों, और इसी तरह का जरगा वहाँ से भी तश्कील दिया जाए। एक वफ़द काबुल से इस्लामाबाद आए, एक वफ़द इस्लामाबाद से काबुल जाए, और ये सारे जो मामलात हैं इनको मिल बैठ कर हल करने की जो वो कोशिश की जाए, क्योंकि एक रास्ता निकालना होगा। इस तरह नहीं चलेगा। दो पड़ोसी ममालिक का जो जुग़राफ़िया है वो आप तब्दील नहीं कर सकते, आप पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है कि अब मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दोनों ममालिक के माबैन जो है अमन का कोई रास्ता जो है इसमें से निकाला जाए। प्रोपेगंडे पे ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मुस्तनद चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। इन्हीं मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाज़ा कीजिए, और ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं।